हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट सिंपल इंग्लिश। इस वीडियो में 40 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमें रोज़ यूज़ करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। वर्सटाइल, अनेक कामों में योग्य। नेक्स्ट, जेनरस, दयालु। नेक्स्ट, सुपीरियर, श्रेष्ठ। नेक्स्ट, मैसिव, बहुत बड़ा। नेक्स्ट, मैनिपुलेट, काम निकालना। नेक्स्ट, फंबल, टटोलना। नेक्स्ट, इनएविटेबल, होने से ना रोक पाना। नेक्स्ट, इमिटेट, नकल करना। नेक्स्ट, फॉरबिड, मना करना। नेक्स्ट, कनाड, झूठी अफवाह। नेक्स्ट, कन्वीनियंट, सुविधाजनक। नेक्स्ट, ड्रॉबैक, कमी। नेक्स्ट, अम्यूज़, बहलाना। नेक्स्ट, स्पॉइल स्पोर्ट, कबाब में हड्डी। नेक्स्ट, मेमोराइज, याद करना। नेक्स्ट, स्निकर, दबी हंसी हंसना। नेक्स्ट, हैंड ओवर, सौंप देना। नेक्स्ट, इंटीग्रल, ज़रूरी। नेक्स्ट, हैसल, मुसीबत। नेक्स्ट, बेलिकोस, लड़ाकू। नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त। नेक्स्ट, असिस्ट, मदद करना। नेक्स्ट, इंटीग्रेट, दो चीज़ें जोड़ना। नेक्स्ट, कॉन्सीक्वेंस, नतीजा। नेक्स्ट, ऑफेंसिव, अपमानजनक। नेक्स्ट, एवरग्रीन, सदाबहार। नेक्स्ट, माइजर, कंजूस। नेक्स्ट, परसीव, समझाना। नेक्स्ट, फ्रीक आउट, होश उड़ जाना। नेक्स्ट, स्क्रैम्बल, छीना झपटी। नेक्स्ट, एवर्शन, नफरत। नेक्स्ट, परसुएड, राज़ी करना। नेक्स्ट, रेमेडी, टोटका। नेक्स्ट, फेटल, जानलेवा। नेक्स्ट, ओमेन, शगुन। नेक्स्ट, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। नेक्स्ट, इमैक्युलेट, बेदाग। नेक्स्ट, ट्रेम्बल, कांपना। नेक्स्ट, शैबी, फटा पुराना। नेक्स्ट, एड्रॉइट, माहिर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।